cijela... Joj, kofer otvoren. Došli smo na Željavu. Ne, stisnula sam, ali do 160 nisam više glavu mogla držati. Ne radi mi svjetlo. I to je to ekipa, evo napokon sam uspio osposobiti sve živo, trpat ove, kak se zovu. Šta, komunikacija ne radi? Ne radi. I sad ostavljamo klince da mogu divljati po kući, napraviti pariti dok nas nema. Sad me čuje? Sad te čujem, okej. Okay. Možemo? Možemo. Ćao! Ljudi, čujemo se. A na koju stranu ćemo? Hoćemo desno? Može. Ljudi, samo da vam kažem, Media Mod je došao. Sad ću vidjeti kako će ova pozicija kamere raditi, da li će uopće raditi, da li me Slađa čuje. Jel me čuješ? Slađa te čuje. A dobro, onda kaži neki vrag. Ja mislim da ti uopšte ne pričaš sam. Pa da, ja sam naviku inače priča sam sa sobom, pa je to normalno. Ok. Znači, danas sam išao kod doktora na nekakvu kontrolu, nešto za vene na nogama, nebitno ništa. I onda sam se uzeo godišnji, ja sam zadnji put morao čekati onako fajn dugo. Tako da... A danas su te prevarili pa si bio brzo gotov? Pa da, zadnji put sam krenuo u 8, završio sam samo pregled, ljudi moji, sam čekao do 1 sat popodne. I onda sam sad uzeo godišnji baš iz razloga da ne zeznam se. I šta se desilo? Desilo se to da mi je otvoren cijeli dan za nekakvu vožnju. A kuda idemo? E pa idemo. Tamo gdje sutra naši prijatelji idu, jer mi ne možemo da idemo, jer ja radim naravno. Pa ćemo ih preduhitriti, pa ćemo mi otići prije njih. Neću sad sve snimat i drmat. Slađano je iza mene. 2 kamere imamo. Sad kako će se čut, da li će se čut, vidjet ćemo. Mahni ljudima. Valjda se neće razočarati. Pa nadam se, vidjet ćemo. Ok ljudi, čujemo se. Tako sam. Obožavam traktore na cesti, to je tako divna stvar. Nadam se da ćemo vi sad krenuti. Ekipa, da, zaboravio sam reći, preplatite se, lajkajte, stisnite zvonce. I sad bi trebao reći, vidimo se u drugoj avanturi. Ali ne, ostajemo još uvijek u ovoj novoj avanturi, u sred radnog tjedna. Ok, iće to u nedjelju, ali nema veze, kažem, svejedno iće. Rijetko kada se vozimo u sred tjedna. Dan je onak, nada sve čudno. Ma nije, bit će lijep, tek je 11 sati, kužiš, pa još sunce. Ne znam, baš mi je... Sad nije došlo k sebi. Baš mi je nekako... Policija. A to ovaj slika. To su stajali zadnji put. Ali ovaj taj ne slika? Ma ne, taj je pa tu im je crko, pa onda ime zbog psihološke. Samo. To je možda onaj od kartona. Da, samo psihološki da te uplaša. Kažem, šta misliš da smo natrpali sve artikle koje smo... Ma jesmo, glavno da smo uzeli za jesti za artikle. Ostalo nema veze. Radni dan je, budemo usput kupili. Ok, ali znaš šta smo zaboravili? Šta? WC papir. Pa staćemo u kafić.
Ok, ekipa, vidimo se kasnije. Znači evo ljudi kako se ne smije voziti. Na prikolici nema apsolutno niti jednog svjetla, nema ničega. Dobro. Nije dobro. Odmakni se od njega. Kak je dobro? On sad nek tu, ja krenem presti za to, nek krene skretat, kak da ja znam? Nemoj, presti za dok vidiš da... Ne, opet ti ne shvaćaš šta ja pričam. Da, kužim. Nema žmigavca, nema ničega. Zato moramo gledat dok lijevo nema kuća. Da, užas. Znači to bi kazne takve drapio da bi... strašno, da ne može registrirati fucking prikolicu. Tako, sad sam se smirio malo nakon traktora, mora se malo doći sebi, jer me neka takve stvari živciraju bez veze, uglavnom nećemo se živcirati, negativu širiti, nego danas je prekrasan dan, a ja sam uzeo godišnje, za ništa. Za odmor i uživanje. A onda barem, ali gle, realno za ništa, sam mislio da ću provesti pol dana počekao onama pa dok kak to naša administracija radi, ali hvala Bogu ćemo iskoristiti da maksimala koliko možemo. Ok, znači prošli smo Čazmu, sad idemo prema Ivaniću, tako. I onda idemo doma. Iz Ivanića prema Sisku. Znači Bjelovar, Čazma, Ivanić, Sisak. Da. Ok. Negdje, dobro, to moram Tomija pitati. Negdje je 50 kroz ovakva mjesta, negdje je 70, ne kužim uopće po čemu to. Ali mislim tu gdje je kao, ne brza cesta, ne kao brža cesta kroz naselje, da je i 70, da. Moguće. Ljudi, moram vam reći da je definitivno proljeće debelo došlo, jer toliko guba već imam na viziru da je to strašno. Užas. Mogu ti reći da mi se baš sviđaju, ok, ovo je samo staza, ali kad je pješački prelaz, kako sam prije rekla, onako sa narantom crvenkastom bojom, da. Baš je dosta uočljivo, onak, ipak malo zbreca vozača, a iz daleka kad ideš izgleda kao 3D da su ili nešto pa te malo zbrecaju, meni je okej. Sad ekipa smo pred Ivanićem i nastavljamo dalje. Nešto malo pojačanog prometa ima, ali koliko vidim nije ništa prestrašno. Nadam se da se glas bude čuo do neke polje, jer sam trenio opet nekakve preinake, pa ćemo vidjeti u kraju. Tvoj se sigurno čuje slađo dobro, a... Pa ja se sigurno, da, dobro čujem, ali šušti mi dosta, pa tebe ne čujem nešto. A dobro, kad ti imaš kacigu, baš potpuno drugačiju nego ja, pa je potpuno šušti. Ne znam šta mi se događa, ili je do motora, ili do kacige, ali jeftinije mi promijen kacigu. Da. Malo da vidimo vlak u Ivaniću i onda pićemo prema Sisku. Ajme. Šta ćemo u Sisku da radimo? Da sisamo slobodno. A u Sisku budemo vidjeli kakva će biti potreba. Ok. Sad će ovdje biti zanimljivo izaći van. Malo je zanimljivo raskrižje. Evo rampica sviže i krećemo. Možemo. Kurca, palca. Dobro je čak ispalo. Oj. Sisak ravno. Bićemo ravne, morat ću negdje stati. Nijedna kamera mi ne radi. Auto, škola, volane. Bravo. A hoćeš da tu stanemo negdje neš popit ili neš pa da ti... Ili sam stanemo? Da mogu si se tu popet gore negdje na Rezoli, bo
Sisak ravno. Kako smo se izvukli iz grada, pa je sad malo lakše. Em promet, em gužva, em semafor, em jao, majko mi. Dobro, ništa se ne može usporediti pretpostavljam sa Zagrebom, ali svejedno, ne volim puno. Bravo, bitno da po mobitelu, Bog te u sred zavora. Kako me žinciraju, kakvi debili, pa to je nevjerovatno. Čekaj, gledam skelu. Cool. Fora. Mogli smo da nas prebaci. I kud ćemo onda? Vratit se natrag. Kud god. Čekaj. A ovo su žice, ove što ih vuče, a? Ovi kanisteri što su gore. Pretpostavljam da da. Cool, ajde. Fora. Auto ne ide, može. I vozimo se uz... Ja mislim da je ovo nekakav improvizirani nasip uz Savu, pretpostavljam. Ali okej, priroda se budi, to je to. Ali baš je nekako ono, kak je uska ulica, čovječe. Se ne mogu baš normalno... Ja ne znam, možda to samo za... A? Za ova... Pa ne znam, viš koliko ima ovih uličica sa strane. Ja iskreno ne bi volio biti ljudima tu u koži kada vodostaj poraste. Biti u strahu stalno. Ne znam. Svaka čast. Ljepote blizu rijeke živjeti, ali hvala lijepo. Da pozdravim našeg prijatelja from Slovenija. Jel imate vi ovakve ravnice kod vas? Ili su sve samo brijegovi? Šala. Dolazimo pred most Martinska ves. Ora, mislim da na njemu ima semafor, pa da može se prolaziti samo onako pojedinačno, ne može se prolaziti nas u oba dvije strane. Pa ti si tu? Jesam. Cool! Jej! Okej. Ja, ali može se gledati ravno na Sisak, da onda se ide prema... Može, ali ovdje mi piše tamo crljeno. Moramo da stanemo. Da, uzak je mostičak, pa se ide u jednu stranu. 165 metara. Za proći. Nemoj se zalaufat, znaš da odmah poslije mosta idemo lijevo. Znam. Ne znam, ali... Okej. Ne. Okej, možemo. Aha, imaju tu stazicu za bicikliste i auto. Ora. Koliko su rekli? 165 metara? Da. Uopće mi ne djeluje to. A je. Puno. I sad tu idemo lijevo, ja mislim. No, da. Mislim. Okej. Ideš? Da. Nastavljamo dalje. Evo tu ima još koliko je krenulo van. Aj zamisli ako su oni tu stavljali pješčane ove barikade. Koliko je to vodostaj moglo biti? A gle po drugoj strani, ali vidiš koliko se vidi gore. Do kud je bio, da, do trave kak je. Strašno. Ja si ne mogu zamisliti tu količinu vode. I šta to napravi? Da. Strašno. A sva sreća, dobro, kuće su još 10 metara niže sve. Da, nažalost. Su barem još one izdignute više gore. Da. Ovo je. Ali mislim, nije to malo korito da može... A to ti ono kad baš danima pada, dan i noć, kiš urdača i obično iz Slovenije ide se vidio striko ima vozi i ima fucking mobitel i on surfa. Ja to ne mogu vjerovati.
ne mogu. Jebi ga. Petrinja Glina, to idemo. Nekakva gužvica mala. Ajmo. Okej. Desno. Može. Desno ovdje. Bome onako fajn gužvica. Malo mjesta, ne se nabijati. Da, ovo je za lijevo, da mi idemo ravno. Jeste. Tu je ona šetnica sad lijevo. Gdje? Tu lijevo, da, gdje smo bili prije. Jel osjećaš miris ovog smoga i ovog svega? Milina. Šala. Smo se izvukli napokon iz grada Siska. Malo je bilo tamo gužvanjac poveći. A bože moj, normalan radni dan je šta očekivati, ne? Sad se nadam da će cesta biti prema Petrinji Glini, ok. Pa šibamo dalje, o tako? Nego, da, tako je. Dakle, naš skuter. Naš skuter. Super. Što sam htio reći, nemam uopće percepciju koliko se vozimo, kužiš ništa. Sad je ovdje nekakva, nije baš gužva, ali ok, ajde, vozimo se. A ja razmišljam si od prilike da imamo manje od 100 km da smo prešli sigurno. Imao sam malu nezgodu, ne znam koliko će se vidjeti na kameri. Baš sam naletio na jednu grabu na pozamašnu pa sam gledao gume i to šta se dešava, ali sve ok. Baš treba paziti, pogotovo na ovim dijelovima gdje je cesta dosta izrajbana. Užas, ali ok. Samo pozitiva i idemo dalje. Normalno, malo opreza više i to je to. Ali ok, svakako lijep dan, baš lijep dan. Malo ima nekakvog zaleta vjetra, 20-ak, 21 kako u kom trenutku, ali nije mi žao što sam potrošio skoro bez veze godišnje. Župić. U mjestu Župić smo. Pa hajde. Oblaci. Malo zavojčeka. Ja ne znam gdje smo mi sad uopće. Mislim, koje mjesto? Ja imam takav feeling kao da idemo na more, pa je meni baš super. Ne, pa super, pa normalno da je super, gled cestu, gled koji zavaj. Nego, ekipa, znate što sam napravio? Kak imam dvije kamere, jednu sam montirao na prednji kotač, nisam mislio danas da radimo nekakva preticanja vamo tamo. I tek tu kod Petrinje sam skužio kad sam si išao dolje da nisam skinuo zaštitnu kapicu. Sam skinuo s ovoga, zaštitnu, zaštitnu kapicu sa leće. Tako da nisam skoro pola sata ništa snimao. A dobro, desi se i najbolje. Gdje je koji auto, stvarno nema da... baš se lijepo vozi. Je. Ja kad idem preko 100, meni toliko šušti vjetar da te ja niš ne čujem. Ali cesta je lijepa, je i široka. Super. I zavoji su baš onak blagi. Blagi, nisu. Lijepo. Evo ja se čak u 6. vozi. Ekipa, imam baš super pratnju. Ne znam koliko vidite. Samo za tebe. Da. Već nas kilometar, tak. Dobro, nema veze. Oni su tu da čuju, red, radi, mir. I to je u redu. Autobusnom. Evo ih, policija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
da se ne može po punoj crti predstaviti. Spore stroje. Još je bila isprekidena. Da, ja ću sada vozim koliko se i oni voze. Ne mogu reći, za sve sam ja krivo. Oni se voze 80 negdje. Da, 80. Odu oni i više. Dobro, samo polako je smijeti. Malo da snimamo ove lijepe prirode. Zanimljivih kućica i pejzaža. Da. Slikoviti, kako bi to neki naši rekli. Evo nam dočeka. Trebala se možda stati tu do mene. Lakše izađeš van. Ali ti se čuješ mene? Pa ja čujem, pa ja se mislim, vidim ovu gužu, pa kad ću ja otići lijevo? A ja... Pa budemo. Sad će i ovaj malo, sad trebali smo odavdje krenuti pa se okrenuti. Bog. Ma ja mislim da oni su više radi ovih migranata. Da. Ali to je sad to područje gdje se svašta nešto dešava. Pošto gospođa ima mali rezervar, moramo već ići na pumpu. Ja imam za 270, a ti imaš za koliko? A imam još za 110 velik kilometara. A dobro. Ali? Zato idemo sad to lijepo obaviti ko ljudi. Da. Kak da se ja sad parkiram? Isto, ko je zadnji? Ukoso onako. Umalo sam se prebležila. Zaboravila sam isto za kofere. Tak. Ne, dobro. Možda sam još treba... ova su fina crijeva. Ok, vidimo se ekipa kad napunimo. I to je to. Ovud, a ja sam ovud. Završili. A trebala sam okolo ići. I to je to. Tako se. Iskreno prvi put na ovoj pumpi sam luk. Pa da. Ojo. Aha, možemo, gledaj, nisam ja ni vidjela. Ovdje. Može. To, teraj. Aj, pređi me, pa ideš ti prvi. Ja htjela... Joj, kofer otvoren. Stani, kofer je otvoren. Jel voda ostala kraj tebe ili... Pa ne znam sad. Ne, druga, ja ću ti sad. Ko zna šta je ispalo sad? Nije, bila je tu boca s vodom, evo tu je zaštitno odijelo, ovo i boca s vodom je ostala kraj noge tamo tvoje. Ok, voda s limunom je ostala samo, nema veze. Čekaj. Može. Šta da kažem ljudi? Ništa. Ko radi taj i griješi. No, neće mi ni to poljuljati sa pouzdanje, idemo dalje. Prema Petrovoj gori i na kraju mi krenu smo prema Željavi. Da li si ti sa Slađana još uvijek tu sa nama negdje? Jako je daleko pa se možda ne čujemo trenutno. Ne čujem, znaš dok ja vozim 100 da ja niš ne čujem. Tvoj naked. No dobro. Uglavnom odlučili smo da posjetimo danas kad smo već tu Željavu. Da ona može reći aha, bila je ona sa svojim motorom samostalno. Da, samostalno je otišla do Željave gdje idu svi bajkeri. Meni je bilo prvi put prošle godine, a evo njoj nek bude ove godine, sad dok još nije prevruće i velike gužve, nadam se u biti da nije gužva tamo, mada ima dosta turista prema moru.
ali sve u svemu ok cesta. To se vozi starom cestom, evo ovaj restorančić, bili smo, ne danas, prošle godine, ali fantastična klopa i vjerujte mi jako obilno. A cijene, ali tako, vrlo prihvatljive. Ok su bile, da. Evo čika policajci, ovaj toliko usporio da je onak očigledno. Dečki rade svoj posao i neka rade, tako treba. Da. Ali baš ono očito usporava onak da se vidi. Evo, bog te 100 na 60. Da, ne, kako dobro izgleda čovječ. Aha. Baš fino. Čekaj, onda bi tu negdje trebale biti rastuke, šta ne? Jel ne? Mislim, one ostaju desnom, idemo lijevo. Sad sam se pogubio. Mislim ono da čovjek... I sa desne strane bili smo, imate čak i video, ali svakako posjetite rastoke ako prolazite ovuda pored mora. To jest prema moru. Onak, lijepo mjestašce, puno slapova, vodenica, svačeg nečeg. Ok, idemo sad savladati i ove zavoje. Nećemo stajati na rastokama, stali smo nekoliko puta, nećemo imati ni vremena sve to odraditi. Da. Pa onda... Veliki su nam danas apetiti, a da. Dan traje 24 sata, ne 48. Da, gle nekakva kula, gle, tam nekakva kula. Ma znam, da. Kamenjar. Da. Stromova na cesti ko nekad Fičaka i ovih, kak se zovu, Jugića. Neka. Znači ovoliko policijskih patrola ja se ne sjećam iskreno kad sam vidio, majke. Ali ja vjerujem zaista da je to sve radi migranata. I tu je blizu i granični prijelaz. Negdje s Bosnom, šta ja znam. I sve mladi dečki. Da. Dobro. A ne znam, sad točno uopće se ne mogu orijentirati, moram bi po karti vidjeti gdje se šta dešava. Gle kako ovak spektakularno izgleda pogled u dolinu, planinu, šta već. Na planinu, Željko. A? Što si rekla? Na planinu i dolinu. Lijepo. Vrijeme je još uvijek ok, još uvijek nas služi, ali je palo na nekih 18 stupnjeva. I evo nas. Došli smo na Željavu. Tako da napravimo par fotkica. Da bude onako malo fora. Skinem nogu preko ovoga, više ne znam izbacivati van. Eto. Super ekipa, čujemo se poslije dok se malo razmontiramo. Došli smo u unutrašnjost, došli su toga sredili od zadnji put kako je bilo, stavili su daske, stavili su drvene stepenice i izgleda to sad onako malo bolje, mada je već to dosta onako uništeno, ali dobro, bilo je bolje nego što je bilo u svakom slučaju. To da. I klasično, stepenica više se ne mora po onim metalnim štengama zezat kako je bilo, ali ok, super. Eto, sad možeš i ti reći da si bila Yes. na Željavi i da si
izvršila inicijaciju bajkerice, da. I ovdje stričake, policajci. Stoje, hapaju ove, kako se zovu? Migrante. Se osjećaš sad posebno? Sad se ipak službeno Šta je li se osjećao? Posebno, sad se ipak službeno kako se zove? Bajkerica, postala. Jako se osjećam svečano, uzvišeno. Da, ipak željava je željava. Da, neponovljiva. No. Sad ćemo pičnuti do glavnog ulaza, malo vidjeti to i malo primeziti i možemo lagano, ali tako? Da. Otkud smo i došli. Uglavnom, ti mi se činiš dosta umorno. Ili mi se to samo čini. S obzirom da smo napravili nekih 300 kilometara. Ne, koliko ima do tu bok? 250, da. Nešto smo napravili, malo sam umorna. Dobro. Evo jedan ulaz, drugi ulaz. Inače je uvijek gužva, ali sad evo imamo sreće pa možeš se... Ne idem ja unutra. Pa ne unutra, ali odi još bliže tamo. A? Pa trebala si još bliže otići do tu. Tako, pa da se vidim, da odem. Pa da. Pa to sam mislila što mi slikat sam. Došli na kraj piste i jesi ti to stisnula malo, ali ti to sve nježno nekako? Ne, stisnula sam, ali do 160 nisam više glavu mogla držati. Dobre. Ok, sparke se, gdje još? Baš na sunce sad tuče pa se ne vidi ova strana planina, ali izgleda onako brutalno. Gdje mi sad zapelo? Tu ću se i ja isto. Ma dobro, stani, gle mjesta. Avion sigurno ne bude se spuštao. Pa šta me, ja gledam gdje mjesta, ja se odmah zbrecala, čovječe. Dobro je. Vidim, naked. Imaš čuda. Moram si kožnjak kupiti. Ok. Ljudi, mi idemo malo primeziti i vraćamo se doma. A šta ćemo primeziti? Lijepija stvari. A gled, suha šunka, pa đeš bolje, buđola, pa čovječe, častimo se za inicijaciju onako do bola. Ok, ljudi, dobar domak, tek vidimo se kasnije, čao. Eto ekipa, mi smo se najeli, gospođo vi možete krenuti, njoj je otišao, ispraznila se baterija, a ja nisam digao nogaru, kretem. Tu smo gablecovali na kraju piste, baš je bilo fora. Nismo htjeli tamo jer je tako hladno za poluditi. Pa rekao, sada put prema doma. Pa ćemo vidjeti kako je bilo kad dođemo doma za Bjelovar, kako, s obzirom da je ovo baš prva jako velika, dugačka vožnja. S obzirom da smo jedanput samo stali. Sad smo došli u hlad šumce, pa se vidi planina, ali baš sunce piči onak s kraja piste, ne, pa se ne vidi sve najbolje. Jedan ulaz, drugi ulaz, treći ulaz. Znači, policajci su se uvukli malo tamo, a mi sad pićemo lagano.
Ma sve mi se sjeti. Ma ne može meni pomoći ni Bog. Vraćamo se doma, evo nas u Slunju. Live to ride i ride to live. Moto klub Poskok Slunj. Respekt, dečki. Ovo kako izgleda, fenomenalno. Čovječe, vidi se negdje se vidi. No dobro, krenim. Lijepi zavoj. Pa da, nešto tako. Ovo je slično kao ono u Marofu, ali meni se čini mrvicu bolja cesta ovdje nego tamo bila. To mi se samo čini. Sad smo ekipa malo stali da se obučemo, jer pada lagani sumrak, pa ipak da budemo malo uočljiviji nego... Jesi ti umorni? Pa malo mogu ti reći da jesam. Dosta smo danas napravili dobru turu. Dobro, budemo doma pričali, idemo sad polako da... Što prije dođemo, da. Ekipa, vidimo se na cestu. Gospođo, je hladno? Da. A šta ću? Kad sam tako? Ali punih, ne znam koliko, 15-16 stupnjeva. Da. Ja sam znala da će meni biti hladno, ti si mi rekao nemoj se preveć oblačiti, bit će ti vruće. Je, kad smo išli tamo, sad je nije. Ali dobro, bar ovo kišno neće biti preslušati. Ako ne kiši. Znači ne da se vidiš, nego se vidiš. Maksimalno. Jedno se ne radi ni svjetlo. Kratko svjetlo bi ne radi, gledaj. Pozicija. Pa sad je upaljeno kratko svađano. Ne. Ovo je dugo. Pa bome si manje platila nego ja one. Kako je to moguće? Kako je to moguće? No dobro. Ekipa, mi došli. Dalje ćemo riješiti u kući dok se raspravimo. Točno je sati. Evo 9 za 5 minuta. Pozdrav ekipa. Došli smo. Gospođa se već otuširala, je da se malo zgrije. Uglavnom, poanta priče, prošlo je dosta, napravili smo
450 km. 450 km danas neplaniranih, znači nismo uopće planirali znači da idemo toliko dugačku rutu, ali eto ispostavilo se onak da smo krenuli i... Da, to nam nije bio prvotni plan, imali smo nešto drugo u planu, to sam još si u glavi složila, to će rekao mi biti ok, onda smo tokom puta odlučili malo produžiti, ali mi je to malo bilo naporno. Još je dobro bilo dok smo išli tam, pa dok je bilo i sunca i svjetlosti, prometa je bilo stalno, to mi je bilo naporno. Ali okej. Ali natrag kad smo se vraćali već nas je i mrak ulovio i već je lošije bilo i opet na jednom dijelu je bilo prometa, na jednom nije, ali svejedno teško. Bilo mi je malo i teže i zavoziti svašta. Ali dobro, ovo je sad u biti ti stvarno bilo onako dugačka brutala. Da. M brza cesta, dugačka ruta, imali smo... Vožnja je bila super i zavoja je bilo puno i... Ne, ti si odradila sve super, sve pet, ne kažem ja ništa. Nego hoću reći, znači mi kad smo išli do tamo, evo ne znam iskreno koliko ima kilometara, mora bi pogledat sad na mobitel koliko ima od Bjelovara ovom rutom kojom smo išli do Željave. Znači ja mislim da smo stali na Lukoilu. Samo jedanput smo stali između znači Bjelovara i Željave. Samo ne mogu se sjetiti sad točno, mislim da je to još bilo... Bliže Željave, čak u onom Rakovici ili tak negdje. Dobro, ne znam, vidjet ćemo na karti. Vidjet ću na karti, ali uglavnom dosta zahtjevna vožnja je bila i mislim da je moja velika greška bila što nismo barem 2-3 puta stali. Znači treba imati više odmora, kraćih, po 5-10 minuta, čisto da pružiš noge, razbistriš glavu i da kreneš dalje. Šta nam se desilo na pumpi? Jaoj. Dobro. Bočni kofer mi je ostao otvoren, da nisam uopće skužio. Znači, jedan zub je uhvatio, jer smo uzimali vodu, sva sreća sam je pretekao pa je primijetila odmah da nam nije pol stvari poispadalo van. To bi bilo totalno fora. Evo, to je prva nekakav bug koji nam se desio. Šta je onda bilo? Bilo je još nešto. Pa od većih stvari kad mi je... Pa nismo imali niki... Ja sam možda imala 2-3 kiksa u vožnji, ali to mi je sve bilo okej, nije to niš bilo ekstra. Nisam se čak... Ne, od ovak, baš većih kikseva. Šta mi se desilo? Ajde, počinje sumrak, idemo navuć ova... Meni je već bilo malo hladno i prsluke smo išli. Prsluke, da, fluorescentne, idemo... Ipak nas ljudi budu bolje vidjeli, sve to pet. I onda ona stoji ispred motora, ja idemo da upalim svjetlo, da vidim kako to sve blješti, na kraju skušim da meni uopće kratko svjetlo ne radi. Poludio sam tu, znači tu sam bio izgubljen totalno, mrak je pao, imam samo dugo svjetlo, znate sami šta znači čovjeku koji nam ide u susret kada ga pičiš sa dugim svjetlom. A šta napravi? Super, Suzuki je napravio tako da ti ne možeš sam tak promijeniti žarulju, tako da sam vozio, znači, sigurno 100 i nešto kilometara pod dugim svijetom. Još prije od Siska. No, od Siska, da, praktički do Bjelovara. Uglavnom, tvoja inicijacija Željave i... Bilo baš pravo krštenje, M prvi put na Željavi, M prva duga vožnja, M... Noćna vožnja. To duga vožnja. Duga, da. Pa onak baš pravo krštenje. Evo, još jedino kiša nije padala, nosili smo kišna odijela, ali sam si kasnije obukla gornji dio, malo mi je već bilo i prohladno, nisam se baš neš pretjerano spremila. Danas je bilo dosta toplo. A jes, skočilo je sa 20, 18, 16, 19, sad je palo na 9. Da, nismo ni mislili mi tak daleko ići, mislili smo kraću rutu, tak bi do 6-7 bili doma, tak smo si prvotno isplanirali. I to si me ti zezno, ja sam rekla da se ja bolje obučim. Pa dobro, nisam ja mislio da će... Dobro, ali imali smo ovo za backup pa nam je bilo okej. Ne, sve o svemu bilo je okej. Uglavnom sad je postala onak službeno prava bajkerica s obzirom da je bila na Željavi, jer nisi bajker ako nisi na Željavi, ne.
Čak smo i naljepnicu svoju tamo negdje prikeljali, mislim da sam to zaboravio snimati, ali manje bitno. Da. Ali vidjet ćete što smo gablecovali fino. I tako, uglavnom to je to. To je to. Da. Sad se idemo odmoriti, ja sutra radim, pa onak bit ću vrlo naporno. Ona je već u krevetu. Znači vidjeli se, došli smo 5 do 9. Da. 5 do 9, da. A kad smo krenuli u... 11:15. 11:15. Znači od 11:15 do 3 sata smo stali samo jedan put. Da. I šta je ovo dok smo malo nešto gricnuli? 15-20 minuta. Da. I već smo se vraćali. Znači stalno smo bili na motoru. Nekakvom polku. I pa, hvala što nas gledate. Pretplatite se, lajkajte, stisnite zvonce. I do drugi puta. Lijep pozdrav. Pota.